إخا أخوي برجال بتندر أبراح خلقه أي بشتراشته يك حرخز ينخز أخوي برجال زراورتا وانزيغ كوز بجدرويد وانزا عند كاردو نقز سويت مشرا نقز يقن بينيات ورخان كا التكنيك كوبش رينكوا يرتشني قن بس زراورتا كا يخوشكوا أوروك خريش تخرج زخارتوس أخوجك سايب شراش تخين حرخازة برياك زجوب أحند كاري بنا أزراورتا سيقو أخوشكوا روروك كنرل جلاكاش تخه أبرأي عيوت قازرك زي بزير بود أباس открытка корологи ахцод я радер чабла на бриге открытка ахцу бабри тематика сценар уже пано ахцу бабар табри открытку бриге открытку нас бриге лома бриге открытка ком уса пано ахцерцо де идуна ус рачне нацерцлек я пано ахцу я духа амна дуги ахца хета мне пано рамка ду сагай ду пано ахцу нас амна ачха украшения хчиярто канзаши ахцу рхчиярто дабарт Япония ари история бабри со средневековья игорца хозро бабри музея читыгана распечатка асцет из банзара бри кадлы гацо средневековье акынти яует монастырь арцона барт агавере шамала зиги анчаид хани гацо усхантиамта ахила бри хршван махи марзнава нас убряла музей кынзиней аберт зиги англия музей чиямо шук сара арахцо добре гвилинга х шишук сер хашняну веташтерхи амалап сындуло что шишук созот хаджуишти дар цагдуамо ахочкоине жабахне жеркынзигене изо нас группала яхшот избанзар мышкал юзаацзом чимши юмиш шука юмиш даше шука вас группала и группа ксмо вине жара арцо а папиема ше бьем хацатуп хылфа отарт зехна папиема шаги ахцет абресан корула наса кадлы хчабуа наса форма ахцена рахела аквилингахте бриги квилинг данс ходерой Илихтизеря тапхая Анастасия унало идара тиги хчиарто корума хчиарто канзаши асигна хой то хозер арцеге хучкуи qarsa ей уснде арце исушукс хазы асцови ялук арте пшазе يحرق أخوشكوا أخبر حوزم جناد إسحاني بشخاوة يخاوة أقازي يخو أقصدروا أقازة دنربلك يغيتون غارتلك يغرنرغلك رينا الكمبيوتر كاجنا улица نتنا أبراخنا وبس قنوب أبرا أغرنرغو إزبندا وبريزا أقازة شابريوم زاروب نس خكخكلا يرتشنا ينربلك بس قازر كزلو أساخة تخروما أشا حروما أكو شروما حراي يرتشنا خكخكلا يحمو رسوب يخبي عام تيازنا كوكرجوكو يحمو أشا حرد كرجوك راي داخل أشا حاشي يحرك أبسو شكوا خوشكوا يحبو براو ركرتزها يسترد شكوا أبسو جلراش شكوا بس أبس شكوا تحت دخل يحرك أبسو شكوا أبخي تكست تحت نساجكوا ناس ميلودي ناتستنا تحت
Шурбар алама хучеки шишта. Бзиоп. С помощью двух тросиков управляется, регулируется, она летает по кругу. Здесь стоит на нем мотор. И ребята должны, пускай, выкручивать пилотаж. Ну, значит, что значит выкручивать? Это делается для того, чтобы человек, ну, соревнования происходят, и пилотажи делают в воздухе для того, чтобы показать мастерство свое. Ну, так детей надо этому учить. Ну, для них еще маленькие, младшие классы, они только вот бумажные модели собираются делать бумажные модели. А это у них в перспективе будущее. Это настоящие макеты, да? Вот. Ну, это пилотажная модель, вот это А то, что это планера. Ну, здесь каркасы модели у нас не закончены еще. Вот, надо. Это более уже высший уровень для детей, чтобы к чему-то они могли стремиться. Давай, Давид. Подожди. И ровно пускать, не вверх, не вниз, прямо ровно пускать. Ну идите, пускайте один самолет сейчас. Двухкрылый? Это Беркут. Аԥхьаҵәҟьа ҳаналагоз уажәеиԥшҵәҟьа ҳаҟаӡамызт, иҳамаз маҷын, нас аҳәынҭқар алшарагьы иҵегьы маҷын, убри аҟынтә нас ҳаргьы ҳаԥхашьаны ари ҳҭахуп, ани ҳҭахуп ҳәа зехьынџьара ҳазнеиӡомызт. Уигьы ҳԥырхагахаз ҟалот, аакьыскьанӡа ҳшьапы ҳзықәымгылаӡакәан убыс ҳаҟан, ибзиан. Уажәык хәыҷык ааҳаигәырӷьартә ишҳауап, избанда ҳҭыԥгьы ҳарҭбааит. Ҳҭыԥгьы ҳарҭбааит, ауаҭахқәа рацәахеит, акружокқәагьы хкы-хкыла иҳарҭбааит рацәаны. Арҵаҩцәа бзиагьы ҳадаҳкылеит. Вам же бзиаква? Аюка хучик штака бадги. Арта хучик штака хуч бахча анти сауит. Ахун бучхас хуч бахча анти нуга янсуй шяшу сши ай. Арсу безшвар цац дара бахра смохучко. Ацхраг цацсы бре пахгот агуп погружок захцу. Братука хаусо хучала абас Мышта абас дызначки ахахишту. Это биша хохи? Бербнаби хацаналась биш пахил. Go, go. Гавардзем. Ау, ау, хе. Go.
Ау. بخمشة ليرочка بخمشة كويحوا ناس برا أريات حمادة أري بابادو دشبوم خشكا عبسو ما تشوف بابادو أتت حزليتي دو سوما أتت دود زخي أتت يزحي أتت ينزحا بابادو تسيت أتت خرت خشكا أتت داخل دي تاخد أتت يزتم خد وبراقري دود زخي أتت ناس بابادو يلزجيتي نندو داناي ياخد تاخد خا أتتر زتنخي ناس نندو يلزجوتي وما تخوج أما تخوج دبو باي ياخد أتتا تاخد أتتخا ينرزتنخ يزجرتي دلسبا دامش واي وحات صخرة حخلب ياخي تاخي دخل أتسوتن رزوتن يزجرتي تيس هي نندو بابادو نندو أماتا لسبا الأسبات سقول ياخو إتاخو ياترخيت أتسا دودزا بيبي زي تاتا عاجي كوبشباكا عاجتي كوبابادو خاندلا إشغرتو Paris, Roma, Saracino, Pazzo, Cesarco, Харакузы, Сихасу, Кситсовете пья. Абарсы псаду, абриз, бираку, псара, сапсу, псахи, сабраку. Абарсы псад, абриз, бираку, псара, сапсу, псахи, сабраку. Хачи, суку, сандас, спыра, хочи, абсанра, смапка, ук, савандас, угадского, сесхара. Сны, хазыс, губ, сыгава, Анна, чазаги, насунгава. Сафия, сысхать, сазадзо, зиги. أري حرا ياخذحتي عازس زاكا يشبزوش بوخوشكو زاكا يشبه بوخوشكو أبس حما عازس زاكا وسحو أري وريوكو زاكوية زاكا نو باجما حرا حزز علاقي كرجوكو يما باعقو زاكا بارز تخو كرجوكو زي تسخر على استخو برجوجو أبري أوس في الحوض دتاتش استخوها يأكل شر استخو يأكل شاقة فارس استخو خالة وزيج كعزم يقاردم متخوم يزلوس لو مطار كروم زي يردو تخو يرد آدم قال زاكون وسي شبلاك أخوش كويس جنو رد أنا ويابج لو زمي بكذوم ياشو حرامي أتصرف شيء حبر أكلك أنا أدمنستراتية حبر دربن زالاك يظلم حقن زينا هم قاس حد كده غزم يخن زرل شاله يلقاني حسب يودرجي يحد قلو حنت كار يخن زرل شاله ناس جو جريمون حنجي حرحد أودك حزقر تاتي بس حيوات شايفين حقوق يجرخ يحتخو أمطار زي حسار خرصو بس يبيعن حقوق يحق حصنربا ينحقوبش حقررجي. Впервые в Абхазии мы открыли модульное оригами. Для чего? Для того, чтобы развить в детях творческую фантазию, память, цветовую гамму, воображение. Это все помогает детям в будущем. Вот у меня дети. Работаете только как с работают. бумагой, да? Да, с бумагой. Здесь работа с бумагой, ничего мы не клеим. Ну вот наши за такое время, это длительный срок работы. Вот. Ну, трудоемкий, очень трудоемкий. Я не думала, что дети справятся. Но дети справились с заданиями. Результат вы видите. Сара исыктук Ясмин Хастокуа, Сара Садыгуб, структурам писает, Рам Шуктук Цвейт, Арах
Снухойт оригами кахцойт. Ай, дара. Вара брипхали апцала брия. И вода изма. Чьязма? А карцора снухойте? Мы надули шарик и нитку засунули через клей ПВА и намотали на шарик. И подождали, конечно. Потом мы шарик взорвали, и оно вот так на шарике осталось, засохнула нитка. И такую форму дали. Елку тоже вы готовили? Да, елку тоже мы готовили. Это наши все работы.